अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं आम न्यूज़ हब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब मौजूद हैं, जो बसारत से महरूम होने के बावजूद न सिर्फ खुद फ्रीलांसिंग से एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरे अपने जैसे लोग हैं उनको भी सिखा रहे हैं। तो आइए हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब से बात करते हैं कि ये सब फ्रीलांसिंग कैसे कर लेते हैं और इनको इनके बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको बिनाई बचपन से ही मसला था या बाद में आपकी जो आई साइट है वो ख़राब हुई? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इजहार ख्याल का मौका दिया। एक्चुअली छोटी ही एज में मुझे बुखार हुआ था, जिसकी वजह से मेरी आई साइट जो है ना उसको इफेक्ट पड़ गया। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग से एक बहुत अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको नज़र नहीं आता तो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? इसके अंदर जी मेरे असातिज़ा की बड़ी मेहनत शामिल है। मेरे ई कॉमर्स के जो टीचर हैं हसन अली साहब, जो यूथ वॉइस ई कॉमर्स के नाम से अपना प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ट्रेडिंग के उस्ताद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिन्होंने मुझे सिखाया। और इसका जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि ये यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर पे एनवीडिया और जॉस के नाम से, और मोबाइल के ऊपर गूगल टॉक बैक के नाम से, जिसके थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। और ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हमें बोल के बताता है कि हमारा इस वक्त कर्सर कहाँ पर है, और हमें इसको फिर कमांड दे के कैसे स्वाइप करके और कैसे इसको गो थ्रू करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किन किन प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईबे पे भी कर रहे हैं और क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी कर रहे हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया की मार्केटिंग पे भी हम वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट हमारी सर्विसेज हैं, और रियल टैलेंट हंट पाकिस्तान के नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और यूथ वॉइस ई कॉमर्स। हम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को तमाम ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं और क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी लर्निंग है वो हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जहाँ तक मेरी ज़ात की बात रही, तो मैं मीडिया से भी मुंसलिक हूँ, और सोनी धरती मीडिया ग्रुप मुल्तान का मैं डिप्टी एडिटर हूँ। इसके अलावा FPP इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी मखदूम जहानिया, इनका मैं ब्यूरो चीफ हूँ मुल्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद नईम एहसान साहब का, कि जिन्होंने ये जिम्मेदारियाँ मुझे दिलवाई हैं। आसिफ जाफरी साहब ने मुझे इस चीज़ के लिए मेरा इंतखाब किया है। अच्छा, अपनी जो फाउंडेशन है रियल टैलेंट हंट, उसके बारे में बताइएगा, आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि आप खुद बसारत से महरूम हैं, आपको मुश्किल होती है, लेकिन आपने सोचा कि जो दूसरे बसारत से महरूम लोग हैं, जो आपको मुश्किलात हुई हैं, उनको ना फेस करनी पड़े, उसके साथ आपने ये फाउंडेशन खोली। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमारे नाजरीन को। देखिए, पहली बात ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं। इसके अंदर मुझे ख्याल ये आया कि जब मैं स्कूल लाइफ से और कॉलेज लाइफ से फ्री हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मास्टर्स इन इस्लामियात कर रहा हूँ, तो मुझे ये ख्याल आया, जब मुझे मेरे उस्ताद ज़ैनुल आबिदीन साहब ट्रेडिंग की तरफ लेकर आए, तो मुझे लगा कि ये इल्म आगे भी बांटना चाहिए। और वो लोग जो मोबाइल का यूज़ करते हैं सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल करके या फेसबुक स्क्रॉल करके या यूट्यूब पे बस इधर उधर की वीडियोस देख के, ये मोबाइल मैं कहता हूँ ऐसा ATM है कि जिसके थ्रू आप हज़ारों डॉलर्स मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी लगन, आपकी मेहनत सच्ची हो, और आप सिंसियर हो के अपनी जिस भी फील्ड का इंतखाब करें ऑनलाइन फील्ड में, उसके साथ आप सिंसियर हो के चलें। अच्छा, अब तक कितने लोगों को आप अपनी फाउंडेशन में तालीम दे चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे 100+ स्टूडेंट्स पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सीख कर जा चुके हैं। करंटली हमारी UK में क्लासेस चल रही हैं, टर्की में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, और पाकिस्तान में भी हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल ये भी ऑफिस है जहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं, और इसके अलावा ई कॉमर्स से रिलेटेड हमारा एक दफ्तर मारिया सर्जिकल हॉस्पिटल, TB हॉस्पिटल रोड के पास भी है। अच्छा, मुझे जो दूसरे बसारत से महरूम लोग हैं या जो आपको देख रहे हैं, उनके बारे में या उनकी थोड़ा मोटिवेशन के लिए बताइएगा कि आप माहाना कितना कमा लेते हैं? मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना इससे इंसान अर्न कर सकता है। मेरा जो मकसद है वो कमाने से ज़्यादा लोगों को सिखाने पे है। अल्लाह ताला ने मुझे दीगर ज़राए दिए हैं आमदन के। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो मेरा कमाई से ज़्यादा इस पे जो फोकस है ना वो लोगों को सिखाने पे है। तो मैं ये तमाम बसारत से महरूम अफराद जितने भी हैं ना,
میں ان کو تمام کو کہوں گا کہ یار لوگوں کی امداد کے آپ منتظر نہ رہیں، آپ لوگوں کی مدد کا انتظار نہ کریں کہ کب کوئی آپ کو سٹک دے گا، راشن دے گا یا کوئی آپ کی مالی معاونت کرے گا۔ آپ اگر یہ آن لائن فیلڈ میں آ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ اتنے اس سے جو ہے نا وہ انکم جنریٹ کر لیں گے کہ آپ نہ صرف اپنی فیملی بلکہ اپنے سراؤنڈنگ میں جو آپ کے نیبر بھی ہیں نا، آپ ان کی بھی زندگیوں میں انقلاب لے آئیں گے۔ فری لانسنگ کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ مجھے الحمدللہ جی قریباً عرصہ 1 سال ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ بصارت سے محروم ہیں اور اس کے باوجود حافظ قرآن ہے، تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، آپ نے کب حفظ کیا تھا؟ میں نے الحمدللہ 2003 سے لے کر 2005 کے درمیان میں نے الحمدللہ عرصہ قریباً 2.5 سال میں حفظ بھی کر لیا تھا اور وفاق المدارس کا امتحان بھی دے لیا تھا۔ اچھا، ویسا فیوچر پلانز کے بارے میں بتائیے گا، فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور جہاں تک رہی فیوچر پلانز کی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ریئل ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان اور یوتھ وائز ای کامرس مل کے ہم جنوبی پنجاب لیول پہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایک ریولوشن لے کر آئیں، اور میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر فارن ریمیٹنسز آئے اور ملک کا خزانہ بڑھے اور بھرے تاکہ ملک کے اندر خوشحالی آئے، تو پلیز آپ آئی ٹی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں اور اس کے لیے سہولیات پیدا کریں، اور ہمارے لیے ایسے انسینٹیو پیکیجز لے کر آئیں، اور ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم اس ملک کے اندر نہ صرف بے روزگاری کو بھی ختم کر سکتے ہیں بلکہ زر مبادلہ کے لیے بھی ہم ایفرٹ کر کے، اور پاکستان کے اندر جو ہمارے فارن ریزروز ہیں اس کے اندر ہم ایک ہینڈسم اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ پہلے تو ہم جنوبی پنجاب پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، آر ٹی ایچ اور یوتھ وائز ای کامرس مل کے ہم لوگ آئی ٹی انڈسٹری میں ایک انقلاب لے کر آئے، اور یہ انقلاب ایسے آئے گا کہ ہم لوگ مختلف اداروں کے ساتھ مل کر، مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر اس کے پراپر کورسز کا انعقاد کریں۔ اور تمام اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں، سیکھیں، دیکھیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ جب آپ لوگ آن لائن سیکھیں گے نا، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ نوکری مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک سکل ہوگی تو آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو نوکری دینے کے قابل بن جائیں گے۔ آخر پہ آپ جیسے جو دوسرے بصارت سے محروم لوگ ہیں یا کسی اور بھی ڈس ایبلٹی کا شکار ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ان سب کو غلط ثابت کر دکھایا، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اپنا ایمان اور یقین اللہ پر پختہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی آپ میں رکھی ہے نا تو اس کے اندر بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور دوسری بات، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا سیکھیں، سیلف میڈ انسان بنیں اور باہر نکلیں، گھروں سے باہر نکل کر اپنی آمدن کے ذرائع تلاش کریں، اور اس سے بڑھ کر جس بھی فیلڈ میں جائیں، چاہے وہ آن لائن جاب سے، آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہو یا فزیکلی کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی جاب ہو، اپنے جو آپ کا انکم کا سورس ہے نا اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے سچی لگن محنت کے ساتھ کوشش کریں۔ انسان کے اختیار میں صرف کوشش ہے، کامیابی میرا مالک عطا کرتا ہے۔ جب آپ کی لگن سچی ہوگی، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے یا اس کے کوئی چارجز بھی کرتے ہیں؟ اسپیشل پرسنس کے لیے تو یہ تمام تر ٹریننگز فری ہیں، لیکن جو باقی دوسرے لوگ ہیں ان سے ہم فی چارج کرتے ہیں اس کی۔ اچھا، ویسا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بچپن سے بصارت سے محروم ہیں، تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے تعلیم حاصل کی؟ دیکھیں جی، مشکلات تو اللہ کے ہر بندے پہ ہی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مشکلات کے بعد ہی آسانی رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تنقید بھی بڑی کی تھی، لوگوں نے یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح، لوگوں نے تو ہمیں بارہا مٹانا چاہا مگر ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ اچھا، یہ بتائیے گا، حکومت نے پچھلے چند برسوں میں بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں ڈس ایبل افراد کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ اقدامات ہوئے یہ کافی ہیں یا مزید اور ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جناب، nothing is about us without us۔
गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेती है ना उसके अंदर डिसेबल असल जो स्टेक होल्डर है उनको शामिल करना चाहिए। और जब भी गवर्नमेंट के इदारे पॉलिसीज़ बनाते हैं मकसद उनका हमारी खैर खाई होता है। मैं इसको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि वो क्यों बनाते हैं या क्या करते हैं, नहीं तनकीद के नज़रिए से नहीं, बल्कि मैं अप्रिशिएट करूँगा। बट मैं गवर्नमेंट के इदारों से ये कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को पकड़ें कि जो वाकई ही असल स्टेक होल्डर हों, ऐसे नहीं कि जो स्पेशल पर्सनस के नाम पे खुद साख्ता लीडर बने हुए हों और वो आकर अपनी इनपुट दें। उनके पास वो सोच नहीं है क्योंकि वो फील्ड में नहीं होते, पब्लिक पर्स पे उनका हाथ नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि स्पेशल पर्सन्स की नीड क्या है। अगर गवर्नमेंट असल स्टेक होल्डर से रब्ता करेगी, उनको इन बोर्ड लेकर पॉलिसीज़ डेवलप करेगी, खा वो IT शोबे से रिलेटेड हो या स्पेशल पर्सन्स की जॉब से रिलेटेड हो, स्पेशल पर्सन्स को स्किल देने से रिलेटेड हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। और स्पेशल पर्सन से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपने आप को स्किलफुल बनाएं। ये नहीं कि 5 पढ़ ली 8 पढ़ ली और चल पड़े जनाब रोड के ऊपर एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करने कि हमें जॉब दी जाए। दिस इज़ नॉट द वे, ओके ना। तो ये हमारे मुल्क के अंदर इस तरह जॉब नहीं मिलेगी, ये गलत तरीका है, ये गलत बात है। मैं इसको कंडेम भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपने आप को स्किलफुल बनाएं। जब अपने आप को आप स्किलफुल बनाएंगे, आपकी एजुकेशन होगी तो आप आके ओपन मेरिट पे compete करें, डिसेबल कोटा में आएँ और प्रॉपर जॉब हमदर्दी की बेस पे ना लें, जॉब को स्किल की बेस पे लें। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब मौजूद थे जो फ्रीलांसिंग से न सिर्फ खुद एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं बल्कि अपने जैसे जो दूसरे बसारत से महरूम लोग हैं उनको भी सिखा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।